अस्सलाम वालेकुम। कारोबार शुरू करने के लिए पैसे होना बहुत ज़रूरी एलिमेंट नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बहुत सारी और फैक्टर्स हैं विच हैव टू कम इन टू प्ले बिफोर यू सेट अप अ बिज़नेस। यस, अगर आप कहते हैं कि जी मैंने एक फैक्ट्री लगानी है तो वो फैक्ट्री लगाने के लिए मनी इज़ गोइंग टू गेट इन्वॉल्व्ड, बट अगेन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो पैसे हों इन ऑर्डर टू सेट अप दैट फैक्ट्री। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज से कुछ साल पहले मैंने ना जी कासा अरमानी, जॉर्जियो अरमानी का फर्नीचर ब्रांड है, उसको मैंने कराची में एक बहुत बड़ा उसका आउटलेट खोला। वो आउटलेट मैंने फोरम मॉल के अंदर खोला। अच्छा, ये अब एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ये ब्रांड जो है करोड़ों रुपए की इसकी इन्वेंट्री आई थी, उसकी ठीक ठाक उसके ऊपर लाखों रुपए की एडवर्टाइजिंग हुई। उसके बाद फोरम जो है एक बड़ा महंगा मॉल है। उस मॉल के अंदर सिर्फ मेंटेनेंस उस ज़माने में 200-300 रुपया पर स्क्वायर फुट थी। क्या कहते हैं उसके किराए थे। उसके बाद वो स्टोर बनाना था। ये एक ठीक ठाक बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी। एंड आई नेवर स्पेंट एनी मनी टू डू इट। आई जस्ट गॉट अ फ्यू पीपल टुगेदर। I found the guy who had the Casa Armani franchise in Pakistan. उससे मैंने जाके बात की। ऑब्वियसली मेरा दोस्त था, मैं उससे जाके मिला। उसको जाके मैंने एक आइडिया बेचा। मैंने उससे कहा यार तू कराची आना चाहता है, मैं तुझे कराची लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं तुझे आउटलेट देता हूँ, वहाँ पे। उसको पहले कन्विंस किया। एक दफ़ा वो कन्विंस हो गया, उसके बाद मैं फोरम वालों के पास गया ना। उस ज़माने में नया नया डॉलमन खुला था, तो बिग आइडिया वॉज कि डॉलमन खुल रहा है तो मॉल्स जोन से हैं जैसे फोरम, उस ज़माने का अपने ज़माने का एक बहुत बड़ा इलीटिस्ट मॉल था कराची का। तो मुझे ये नज़र आ रहा था कि वो खाली होना शुरू हो गया। इधर फोरम खाली हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको उस वक्त ज़रूरत थी अपने ब्रांड को मार्केट करने की। तो मुझे टाइमली ये आइडिया आ गया कि यार यहाँ से क्योंकि ब्रांड्स निकल रहे हैं, अगर इनको इस वक्त हाई लेवल हाई टियर ब्रांड में जाके ऑफ़र करूँगा कि यार ये ब्रांड में आपके साथ खोलना, तो ये मेरे से डिस्कशन करने में इंटरेस्टेड होंगे। मुझे ये पता था कि मेरे दोस्त के पास पहले ही वो स्ट्रगल कर रहा था। मेरा ये दोस्त भी स्ट्रगल कर रहा था। वो स्ट्रगल कर रहा था इस्लामाबाद में, इमार वालों के साथ उसने वहाँ पे आउटलेट खोला हुआ था। ही हैड अदर प्रॉब्लम्स, so I knew he would also be willing to talk. So I got two people who were willing to talk to me. I convinced one to talk to me first, I convinced the other to talk to me second. I brought those guys together and I opened up an outlet in Karachi of a very major fashion brand with a lot of inventory. So कहने का मकसद ये है कि ये पैसा इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है। इसमें सिर्फ टाइमली डिसीजंस, एक बिग आइडिया, द गट्स टू गो एंड टॉक टू पीपल, ये सारी चीज़ें अगर आप कनेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, you can create magic. And I've done it a number of times for a number of people, a lot of employers, some of the largest companies of Pakistan. I have done this repeatedly. So don't let money stop you. तो आज के ब्लॉग के अंदर मैं आपके साथ कुछ इस तरह के आइडियाज़ और इनसाइट्स शेयर करूंगा, जिससे मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं, कुछ आइडियाज़ दे सकूं, कुछ ट्रिगर फैक्टर्स बता सकूं कि आप किस तरह बगैर पैसे की लिमिटेशन की वजह से आपने नहीं रुकना, आप अपना कारोबार, अपना पैशन स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आपने कारोबार कौन सा करना है या किस इंडस्ट्री के अंदर आपने जाना है। ऑब्वियस सी बात है, हर बंदे का स्किल सेट, पैशन, आइडिया, दे गोइंग टू बी डिफरेंट। आई एम फ्रॉम द मीडिया, तो मेरे लिए एक्सेस टू क्लाइंट्स इज़ वेरी ईजी। आई यूज्ड टू बी फ्रॉम द मीडिया, नाउ आई वर्क फॉर द गवर्नमेंट एंड वेरियस बिग डोनर एजेंसीज। मेरे लिए जो इन्वायरमेंट जिसमें मैं काम करता हूँ, इट्स वेरी ईजी फॉर मी टू पिक अप द फोन एंड कॉल अप अ गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट और अ पॉलिटिशियन और सम बिग ब्रांड मैनेजर एंड डिस्कस माई आइडियाज़ विद देम, जस्ट लाइक आई डिड विद द फोरम। इसी तरह आप लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, उस इंडस्ट्री के अंदर आपको एक्सेस जो सी है बड़े आराम से मिल सकती है। और अगर आप बिल्कुल ही रॉ हैं, आपने पहले अभी कुछ भी नहीं किया, तो आपका जो आइडिया है आपको बेहतर पता है कि आपने वो किसको बेचना है। सो एक बात याद रखिएगा कि यू हैव टू हैव अ ग्रेट आइडिया टू स्टार्ट विद। अगर आपके पास एक ग्रेट आइडिया नहीं है तो देन देर इज़ अ वेरी मेजर चांस कि आपका आइडिया ग्राउंड से टेक ऑफ नहीं करेगा। द रूल्स ऑफ डूइंग बिजनेस आर चेंजिंग। वी जस्ट वांट टू डिस्कस हाउ टू डू थिंग्स विदाउट having money to start with. The most easiest, सबसे आसान और सबसे सिंप्लीफाइड कारोबार जिसको स्टार्ट किया जा सकता है बगैर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हुए, बहुत ज़्यादा पैसा रेज़ किए, दैट इज़ अ सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस। अगर आप प्रोफेशनल हैं, किसी मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काम इसके अंदर करना बहुत आसान है। अगर आप नया भी वेंचर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्रिएटिव सर्विसेज के अंदर आप काम कर सकते हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, अगर आप अंग्रेज़ी या उर्दू अच्छी लिख लेते हैं तो आप इसका ही कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। कारोबार होता है, मतलब मैं अपने पुराने ब्लॉग्स में भी समझा चुका हूँ कि कोई भी कारोबार छोटा या बड़ा नहीं होता। कारोबार स्टार्ट किया जाता है और कारोबार को उसके बाद स्केल किया जाता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो आज एक क्रिएटिव कंप्यूटर लेके क्रिएटिव डिज़ाइन का कारोबार स्टार्ट करता है और फाइवर या इस तरह के फ्रीलांसर वेबसाइट्स के ऊपर जाके अपनी चीज़ें बेचना शुरू करता है, तो मोमेंट यू स्टार्ट बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्टिंग अ बिजनेस। अच्छा, तो उसके बाद आप अपने आप को स्केल अप करते हैं। पहले आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बिजनेस उठाना शुरू करते हैं। मैं बहुत बेसिक से आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप एक असाइनमेंट करेंगे, फिर आप 2 असाइनमेंट करेंगे, 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे। फिर आप जब 4-5 अच्छे असाइनमेंट करके कुछ लोगों को दिखाना शुरू करेंगे तो आपकी एक रेपो बननी शुरू होगी। वो रेपो जो बननी शुरू होगी उससे आप लोगों को रिपीट बिजनेस आने का चांस होगा। दिस ऑल हैपन्स ओवर टाइम। टाइम आपका बेस्ट फ्रेंड है। लोग रियलाइज़ नहीं करते कि देयर इज़ नो सच थिंग एज गेट रिच ओवरनाइट। उसमें सिर्फ लॉटरी लग सकती है। उसमें आप प्राइस बॉन्ड लें, प्राइस बॉन्ड अगर आपका लग गया, अल्लाह ताला ने आपके ऊपर मेहरबानी कर दी तो ग्रेट, बट द चांसेस ऑफ विनिंग द लॉटरी इज़ 1 in a million or a gazillion. The thing is, businesses don't work like that. Businesses have to have a chain. कारोबार करने के लिए बिजनेस wants blood. Let me be honest with you. यार ये जब तक इसको खून नहीं दोगे ना, खून पसीना नहीं दोगे अपना, ये ग्रो नहीं करेगा। ये इसको ग्रो करने के लिए रातें लगानी पड़ेंगी, दिन लगाने पड़ेंगे। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपका चैलेंज इससे बड़ा हो जाएगा। और जितने ज़्यादा चैलेंजेस आपके बड़े होंगे, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपके लिए उतना ही अच्छा है। आप जितना छोटा स्टार्ट करेंगे, जितना उसको टाइम देंगे, उतना आप एज अ प्रोफेशनल भी ग्रो करेंगे, आपकी कंपनी भी आपके साथ ग्रो करेगी। सो अगेन यू कैन स्टार्ट स्मॉल एंड यू कैन स्केल। पहला 100 रुपया कमाएं, लाख रुपया बाद में आ जाएगा। 100 से 200 कमाएं, 200 से 300 कमाएं। सो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग दिस। एक और अप्रोच जो कि आपको सपोर्ट कर सकती है एक कारोबार बगैर पैसे के, कम पैसे के कारोबार स्टार्ट करने के, वो है सेल फर्स्ट बिल्ड लेटर अप्रोच। पहले बेचें, उसके बाद बिल्ड करें। ये जितने भी इंडेंटर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर थे एक ज़माने में, इन्होंने इवेंचुअली जाके बड़ी बड़ी मिलें लगाई। इन्होंने करते क्या थे, बाहर से ऑर्डर पकड़ते थे, फैसलाबाद में जाते थे, जाके वहाँ से ऑर्डर बनवाते थे, बाहर जाके ऑर्डर बेचते थे। उसके बाद जब बड़ा ऑर्डर आया एक, क्योंकि काम की समझ आ गई, स्पिंडल पता है किधर है, कॉटन यार्न कहाँ से लेनी है, बंदों को कहाँ से लेना है, तो जिधर बड़ा आया वहाँ पे वो पैसों से एडवांस लिया, एडवांस से अपना यूनिट लगाया और काम स्टार्ट कर लिया। और इस तरह बहुत बड़े बड़े मिलर्स पाकिस्तान में बने हैं। इसके अंदर 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भी इससे मिलती जुलती चीज़ है कि प्रोडक्ट किसी का ले लें, बेचना खुद शुरू कर दें। अगर आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स आप दे सकते हैं एक बंदे को, तो इवेंचुअली होगा ये कि आप उसके बाद उस प्रोडक्ट को या तो खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे या आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। ड्रॉप शिपिंग अगेन इससे मिलती जुलती चीज़ है जी, कि आप कहीं से सस्ता लेके कहीं पे महंगा बेच रहे हैं। ये ऑनलाइन आजकल बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है, ड्रॉप शिपिंग इसे कहा जाता है। ये सारे बिजनेसेस जो से हैं ना, इसके अंदर आपको एज सच कोई कैपिटल नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ी एनर्जी चाहिए, आइडिया चाहिए। द आइडिया ऑब्वियसली हैज़ टू कम। देखें जी, कारोबार लाइक आई सेड, इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स फॉर कैश। दैट कैश हैज़ टू कम फ्रॉम समवेयर, विच मीन्स कि आपको कहीं से लीड जनरेट करके कस्टमर क्रिएट करना पड़ेगा। मैं फिर अपने ऊपर वापस आ रहा हूँ और आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने बड़े सालों बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को बड़ा पैसा कमा के दिया है। उसके बाद आज से कोई 4-5 साल पहले मैंने ये ऑर्गेनाइजेशंस को साफ कहना शुरू कर दिया कि यार मैं आपको पैसे नहीं कमा के दूंगा। वो मुझे कहते थे कि यार ये इतनी सैलरी ले लो, इतनी सैलरी, बड़ी अच्छी लुक्रेटिव किस्म की सैलरियाँ मुझे ऑफ़र करते थे और मैं उनको कहता था यार मैंने आपको पैसे नहीं कमा के देने। वो मुझे कहते थे क्यों? मैं उनको जवाब ये देता था कि यार अगर मैंने आप ही को पैसे कमा के देने तो मैं खुद कमा लूँगा यार, आप लोगों ने ऐसी कौन सी चीज़ मुझे दे देनी है। आपने प्रोडक्ट ही देना है ना, तो प्रोडक्ट मैं खुद क्रिएट कर लूँगा। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। आई रियलाइज्ड कि if I ventured into consulting business, I don't really need the kind of paraphernalia and the kind of setups that a huge media group needs. So instead of going to the same customer for my employers, now I go to the same customer for myself. तो ये सिमिलर चीज़ है। आप अपनी सप्लाई चेन कहीं से उठा लें, उसको अगर आप मिडल मैन बन जाएं, that could be an initial step to starting a business. Then, like I said, you have to scale the business. बिज़नेस की स्केल आएगी जब आपके पास सेल्स का वॉल्यूम आएगा। अगर आपके पास जब तक कारोबार एक सर्टेन स्केल तक नहीं पहुंचेगा, आप सोच भी नहीं सकते बिज़नेस को स्केल अप करने का। सो देयरफॉर ये सारी जो सी चीज़ें हैं इंटरकनेक्टेड हैं।
اچھا یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ایک اور بہت چیز آسان ہو گئی, وہ یہ ہے کہ ورڈ آف ماؤتھ پہلے ایک سب سے آسان اور سستا میڈیم ہوتا تھا, اور ہمارے زمانے میں نا پیمفلٹ چھاپ کے ایک لوکل ایریا کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہم کر دیا کرتے تھے. یہ سب سے سستے طریقے ہوتے تھے اپنی کسی پروڈکٹ اور سروس کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے, چاہے آپ ایک چھوٹا ریسٹورینٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں, ہوم ڈلیوری سروس اسٹارٹ کر رہے ہیں, چاہے آپ ایک ٹیلر کا کام اسٹارٹ کر رہے ہیں, آپ کی ریچ لمیٹڈ ہوتی تھی. تو تھینکس ٹو سوشل میڈیا اب آپ اگر صرف گروپس بنا لیں اور ٹارگیٹنگ کر لیں تو اٹس ناٹ دیٹ ہارڈ ٹو ڈو مارکیٹنگ فار یور پروڈکٹس اینڈ سروسز, تو اٹ از بیکم مچ ایزیئر. اور یہ اب جو سوشل ڈسٹینسنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ کرونا وائرس کا مسئلہ چل رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی دس شوڈ ناٹ بی سم تھنگ دیٹ شوڈ ڈیٹر یو فرام اسٹارٹنگ اے بزنس, کیونکہ آپ گھر بیٹھے بڑے آرام سے سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کو ریچ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنے پروڈکٹس اینڈ سروسز بیچنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے لیے نیٹ ورکنگ کرنا بڑا آسان ہو گیا. پہلے آپ کو ایونٹس پہ جانا پڑتا تھا, ایگزیبیشنس پہ جانا پڑتا تھا, آپ کو کیا کہتے ہیں جب کانفرنسز ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے لوگوں کو اپنی چیزیں پچ کرنی پڑتی تھی. ناؤ یو کین سمپلی جوائن گروپس. فار ایگزامپل یہ کرونا وائرس کے جتنے بھی اس وقت ہیلتھ کے گروپس چل رہے ہیں یا کنسرن کے گروپس چل رہے ہیں, جس کا دل کر رہا ہے وہ N95 KN95 اس کے اشتہار اس کے اندر لگائی جا رہا ہے. سو واٹ آر دے ڈوئنگ, دے آر یوزنگ فری میڈیا to push a product that they're producing in their houses. Majority of the people جو یہ ماسک بنا رہے ہیں وہ گھروں میں انہوں نے یونٹ لگا لیے. سو لائک آئی سیڈ, اس وقت بہت زیادہ پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس آئیڈیا ہے, پیشن ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں آپ ان کو الائن کر کے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو سی ہے نیا کاروبار شروع کرنے میں, اور خاص طور پہ اگر آپ بالکل زیرو سے کاروبار سٹارٹ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں اور وہ حرکتیں کر سکتے ہیں جو ایک اسٹیبلش کاروبار نہیں کر سکتا. یو کین میک ویری بولڈ مووز. لائک آئی واز جسٹ ایکسپلیننگ کہ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں یار زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, نہ ہو جائے گی, یا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, اگلا کیا کہ دس گائے از کریزی. بٹ اف یو کین گیٹ دی اٹینشن آف یور کسٹمر, do something unique, do something, I'm not saying become totally crazy and start doing mental sort of things. For example, میں ایک اور اپنا آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں 2000 میرے خیال میں 5 کی بات ہے, I was very young back then. میں اس وقت میں کوئی 24-25 سال کا ہوتا تھا. میں اس زمانے میں پاکستان کے سب سے پاورفل پرنسپل سیکرٹری کا کنسلٹنٹ بن گیا. میں کنسلٹنٹ ان کا طارق عزیز صاحب تو مشرف صاحب کے لیے کام کرتے تھے, مشرف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری ہوتے تھے. میں ان کا ایک پیشن تھا ہارس ریسنگ کا, تو ہی یوز ٹو بی دا پیٹرن آف دی لاہور, چیئرمین آف دی لاہور ریس کلب. تو ان کا ایک پروجیکٹ تھا, وہ پروجیکٹ جون سا ہے وہ مجھے کسی نے کہا کہ سر یہ پروجیکٹ کرنا ہے. تو آئی ہیڈ دا ایکسیس اینڈ دا پیرافرنیلیا ٹو ایکچولی ڈو سم تھنگ فار دا جینٹلمین. تو میری ایک میٹنگ سیٹ ہو گئی, اس میٹنگ پہ میں گیا. اچھا میں 25 سال کا ہوتا تھا, بالکل ہی کیئر فری سا اینڈ ٹوٹلی نان سیریس قسم کا میرا ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا, بیکاز آئی ہیڈ گاٹن اے لاٹ آف سکسیس ویری کوئکلی. مائی آرگنائزیشنز یوز ٹو پیمپر می. تو میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہوں. وہ شکر ہے کہ آپ کہیں جا کے ہمبل ہو گیا ہوں. تو میں وہاں گیا تو اب آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ کیا ڈسپلنز ہیں, کیا انٹرکریسیز ہیں, کیا پروٹوکالز ہیں اس لیول کے ایک بیوروکریٹ کو ایڈریس کرنے کے. میں اسی طرح کیجولی اندر چلا گیا. اچھا میں اندر گیا تو انہوں نے مجھ سے کچھ گفتگو کی. اس گفتگو کے اندر میں نے ایک بہت کیجول سے ان کو رسپانس دیا وچ واز ویری آؤٹ آف دا آرڈنری. اٹ واز ناٹ اے وے یو ایڈریس اے بیوروکریٹ آف ہز اسٹیچر. انٹرسٹنگلی انسٹیڈ آف تھروئنگ می آؤٹ آف دیٹ روم, وہ ہنسنے لگ پڑے. انہوں نے کہا یار تم ایک عجیب ہی چیز اٹھ کے آ گئے ہو. وہ میں ان کے ساتھ بیکاز آف دیٹ کیئرلیسنیس یا کیجولنیس, جو کہ میں لوگوں کو ریکمینڈ نہیں کروں گا اس لیول کے لوگوں کے ساتھ کرنے میں, لیکن ایٹ دیٹ اسٹیج دیٹ ایکچولی ورکڈ ان مائی ایڈوانٹیج, بیکاز آئی میڈ اے موو ان مائی انسنس وچ ایکچولی رجسٹرڈ می ان فرنٹ آف ہیم. اور اس کے بعد طارق صاحب کے ساتھ میری بڑی اچھی دوستی ہو گئی. اگلے کوئی 2-3 سال میں نے ان کے ساتھ میری ان کے ساتھ جس طرح کی ایسوسیشن تھی دیٹ واز ویری ریئرلی ایکسپیرینسڈ. اینڈ لوگ مجھے کہتے تھے کہ یار ہی مسٹ ریئلی لائک یو اے لاٹ. سو like I said, when you are starting out, you can do things which other people are not accustomed to doing. Ab aaj I cannot even imagine doing something like that with one of my customers because that would mean professional suicide. So anyway, یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو کچھ آئیڈیاز جو ان سے ہیں اس کے اوپر دے دوں. لیکن یار کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے مارکیٹ ریسرچ کرنی بہت ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں یا نہیں پیسے ہیں تو آپ نے اپنے کمپیٹیٹرز کو آؤٹ پرفارم کر کے دکھانا ہے. اگر if you're not bringing additional value to the table, it will be very difficult for you to break out from the
نارمل رٹ. اس میں سے بریک آؤٹ کرنا بہت مشکل ہوگا. اور دوسری چیز جو سی ہے وہ یہ ہے کہ رجسٹر کرنا ان فرنٹ آف دا رائٹ کائنڈ آف پیپل کہ یار اس بندے میں پوٹینشیل ہے, یہ کام جو سا ہے یہ کر سکتا ہے, یا اس بزنس میں پوٹینشیل ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کو اپنے کمپٹیٹرز کو یا اپنی مارکیٹ کو آؤٹ پرفارم کر کے دکھانا پڑے گا. دیز ور فیو تھنگس دیٹ یو کین ڈو, اینڈ دا بیسک آئیڈیا آف دس پرٹیکولر بلاگ واز کہ آپ کو کنونس کر دیا جائے کہ یار پیسہ اٹ شوڈ ناٹ بی اے ڈٹرمننگ فیکٹر جس کی وجہ سے آپ رک جائیں اپنے آئیڈیا کو ایکسپلور کرنے کے لیے. میں بار بار یہ چیز ایمفسائز کر رہا ہوں اس بلاگ کے اندر, ایک بروکن ریکارڈ لگ رہا ہوں گا کہ یار میں نے یہ بڑی دفعہ کیا ہے, اور صرف چھوٹی اسکیل پہ نہیں کیا, بہت بڑی اسکیل پہ کیا اور بہت بڑی کمپنیوں کے لیے کیا. سو آئیڈیا ہونا چاہیے, پیشن ہونا چاہیے, اینڈ ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے. اگر آپ کو یہ 3 چیزیں ہیں اور آپ ایک محنت کرنے میں انٹرسٹیڈ ہے تو the sky is the limit. Anything can be achieved. You should follow your dreams. You should not let a small little thing like کہ آپ کے پاس financial capability نہیں ہے stop you from doing what you want to do. Don't listen to people who say کہ یار پیسے کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا. They're all bullshitters. آج کل کے انوائرمنٹ کے اندر بہت سارے لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں, بہت سارے لوگ جو ان سے ان کے کاروبار کولیپس کر رہے ہیں. This is the time to come together. This is the time to work even harder. So if you can see an opportunity and if you need to do this, this is the best time to do this. Don't let money be a determining factor for your destiny. It should never be a determining factor. I hope my blogs are helping you get somewhere. I hope my conversation is made in a way کہ آپ کو انسپائر کر سکے. آہستہ آہستہ میں اور مزید اسی طرح آپ کو اپنے ایکسپیرینسز, لوگوں کے ایکسپیرینسز شیئر کر کے انسپائر کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. نیکسٹ بلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.